12 मासे 13 यात्रा होची हां हां सब किछि माँ को भाई हमर दुखर कथा जना जणा हगो আজি পরা গুরুবার পর্বতর পর্বতর লোমা পর্বতর আর আজি পরা গুরুবার পর্বতর পর্বতর লোমা পর্বতর উঠ উঠলো মা মৌনবতী উঠ উঠলো মা পাইলা রাতি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা কলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর আজি পরা গুরুবার পর্বতর আজি পরা গুরুবার পর্বতর আজি সতে গজরাজ পদ্ম দেইছি গনারু চরণ তুই মাল গুটিছিল মা মাল গুটিছি আজি সতে গজরাজ পদ্ম দেইছি গনারু চরণ তুই মাল গুটিছি কস্তুরি দেইছি সতে নেপাল রাজা তুমরা গরে মগ হেইছি সদা ভকতর উপহার ভকতর উপহার ভকতর উপহার ভকতর উপহার কেড়ে সুন্দর আজি পরা গুরুবার পর্বতর উঠ উঠলো মা মৌনবতী উঠ উঠলো মা পাহিলা রাতি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা হি দর্শন দিও মা বলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর আজি পরা গুরুবার পর্বতর আজি পরা গুরুবার পর্বতর सुरनानी हां हां भगवान के ने तुम्हें 7 दिन 7 रात घोर अंधकार डाकलिनी माने सुनन काहे ହେଲା काहे हेला जिने सुनन इटा होचे घोर कलिजुग सत्य जुगरे ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा आ कलिजुगे केवल नाम आमे मनुष्य जन्म पाइछु मात्र के कलिजुगरे हरि नाम के टिके गान करमा हटा 12 नहीं लगाए के 12 बजे देबे कहनु चाह खाली इटा आनी कर जमा कर लोकर मन जनता लोचे तो सेई महामंत्र के सर्वप्रथम किए गान करथिले जाने छै आमर जन की महेंद्र बाबू कलारे सम्मान रक्षा करी किछि टंका अर्पण करिछन मां जगत जननी दुर्गतिनाथिनी मां दुर्गा छत्र आड़ी कर रखिथान्त एक बार बापांकर दुख जाई सुख प्राप्त हो एक बार सब दर्शक बंधुंकर मनस्कामना पूर्ण हो बोला आनंद एक बार हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल दया करी दर्शक बंधु समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करिके जगन्नाथ बरिया रामपुर पर पूर्णिमा दिने एकादशी विधवा नारी रजवती हाँ हाँ सिंदूर थिला कपाली विधवा हला केते बेले। हाँ ठीक है।
ননিনা বাবা হি শুণ জননী গো হাহা মোর সন্ন্যাস কাহাণী হইগো হি শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহাণী ए माईटा के काके कहूछे মা সচী দেবীঙ্কর গর্ভরে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গর নিমাই জন্ম হেলে আউ সন্ন্যাস বেশ ধারণ কলে মা মনা করুথিবারু মাকু বুঝাই করে কହୁছে হাহা হে শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহাণী হে শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহাণী প্रणिपात गर्भधारी मात प्रणिपात गर्भधारी मात सुखे गो मेलानी सुण जननी गो मोर सन्यास कहानी राधे राधे तुम्हें से जो सदा माता को जननी मुझे ही नंद कन्हाई तुम्हें से जो सदा माता को जननी मुझे ही नंद कन्हाई রাধে রাধে আমার গন্ডামের গ্রামরে হ্যাঁ আমার বাবুর তার নামকরণ বলে আমি যাইছিলাম যাইতিলু সৌম্য রঞ্জন বালক হ্যাঁ से ইহাতে तारिणी বর্তমান मंदिर এই গাঁরে ସେମାନେ বসবাସ କରୁଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ই বালকକୁ মা ଆୟୁଷ ଦେବୀ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର হরি হরি বলা ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର হরি বলা आदन्तु राज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आरपास चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्द गोविंदम चरणार बिंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे ईश्वरनी আগো সেবেলে মথুরা যাত্রা গো জননী এবেলে সন্ন্যাস দীক্ষা সেবেলে মথুরা যাত্রা গো জননী সেবেলে সন্ন্যাস দীক্ষা তুমরি আজ্ঞারে তুম দয়া কলে এবি জগত জিতা শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানী শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানী
ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସତୀଦେବୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ হয় গো ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମଟା କେବଳ ହରିନାମରେ ମୋର ଦିନ ଯିବ। হা হা ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରକେ ଗାନ କଲେ କଲି ଯୁଗରେ হয় গো କେନ୍ତା ଭାବରେ কেনতা ভাবরে ମନ୍ତ୍ର ହରେ